Gusto nyo bumili guys, dito mamura lang dito guys, mga guys. So, ceiling panel. Ceiling panel pala to. Guys, ito yung presyo niya guys. Ayun. Ang ganda yun. Akala ko pink. Ayos pa rin guys sa atin. Ayos ah. Guys, ito yung presyo niya guys. Ito yung homes, yung factory dito sa atin. Napakaraming tiles. Napakaraming tiles. Ganda mga tiles. Ganda eh. Silang mga inodoro. Ganda. Guys, dito lang guys sa homes. Guys, ito yung presyo niya guys. Yung price ng homes. Yan. Out of stock. Yung taas for ceiling. Yung tiles na yan guys sa homes. Homes. Yan yung for ceiling. 175 pala yung for ceiling. Akala ko pinto yun. Tiles pala ito. Ilagay sa baka. Isa. Akala ko pinto. Akala ko pinto. Mamili ka lang pala dito ng tiles. Yan. Akala ko pinto. Mamili ka lang ng tiles guys. Yan. Akala ko. Ganda guys. Ah, pinto lang. Pinto to. Pinto, baka malaglag. Ay, tiles pala yan. Tiles pala to, akala ko pinto. Gusto nyo bumili guys, dito mamura lang dito guys, mga tiles sa homes. Gusto nyo bumili dito guys, napakamura tiles ka guys. Dito guys, meron sa marmol. Saan? Oh, ganda rin. Ito yung paano. Ganda. Ganda naman eh. Ito yung mga ano eh, no? Pang-mark, ganda. Ano pala? Ah, ceiling panel. Ceiling panel guys. Ceiling panel. Ceiling panel. Ceiling panel pala ito. Ganda oh. Carbon wood eh. Ganda oh. Ceiling panel. Ceiling panel. Ceiling panel. Ganda oh. Ceiling panel.